سلام كمل لكم كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين بلاس ازيا ناي سابوين تايمسا كاليتي چاناليها ابزا مدلاوزيا بركز زبولو ابوانا وكونتا تقرأ ادهيبوم نايتنتان حبريتا زقربولا مدبيا ابنايلو معنت مدبنا بركز زبولو اجنداتات كنرئينا بفلاي منغست امريكا ابلع تقرأ زنبرو معاقب زيتمت سفح زبال حبريتانا بخم كنبلينا منغست تقرأ زحابو ملاشلو إن بعل جوار محمد أبو زجودة أنتي بلو قبل على تجريك فترة الزخل صاطي تجري خهنا زجودة بينه من قدم اللاش تحبوا عبزبل بعمقتنا بهم نبلو حبريتك هلونا يوم بخالي قصون عالم لخ محبر السبب قبل على تجري زخد تلو زلو زي فتحوي من قص عسك أنتي يمثل كم أنتي زتبقى سيو بفلاي بمسوعة تجري إثيوبيا تقتل زبل حدش تمع بالتات أبه بوليتيكان أبه دبلوماس عالمنا الكل ندابل يركبهم أبزو قداي عالم لخ محبر السبب زخد تلو زلو عكايدا ميزان أوديو ميزان يقول له يزبل بصفحه كنت أمتوينا بخالي قص أبدي سوا كوينات فريحهم نابد دي سبع زمرحو من أسهي أب كبير زتاب خالق الملو ودعوم يركبهم عدي تبديلاتن أب زبلون اندعتو يركبو أزو قداي بينا من قدك فتح اللو الزبل سفح زبل حابريتاون كم تلمود ككافو لكم ين إذا كان على زياء بهرا ورفحة حزب تقرأي نمر قاز أب زقبر قالسي بفله أب ديجيتال مدرخ أب زلو كبير تقادلو نزيه نربحة حزب تقرأي نمر قاز أب زقبر تقادلو ويخ عم خطاز تسلفت ميديايا ما خطا حزب تقرأي تدقفو بهرا ورفحة حزب تقرأي نمر قاز أب زقبر تقادلو زي تسلفكم أكالات شير لايك سبسكرايب مقبار كم زعين تقادلو أب مدنفع زل على تقاميتا ويقعات دقاف سلزخوانا حقوزنا عندابلنا نابزر زروك نسكركم منغست أمريكا قبل علي بوليتيكانن وتحضران مرحة تقرأي معقب كم زقابرة مال مقلاصو حزوون بملكع سبر زين عندها تقلص يركب بفلاي دما بوغن منغست إثيوبيا زي تسلفو ناي ميديا سراويت نزقودا كم عبي عوت جيرهم اندان صفارقو يركبو ازم عبي تقرأي شاخيلهم نربحة حزب تقرأي قالوس كم زلو استنقر لهم أمرارحة ناب أمريكا كيئاتو مخلق علم تقرأي ربحتات عدم عقابنة تقبر زلا من كلاس ويخع تقادلو انت عينت عنكفات كفترة كم زخل نصور عبزيخون اللو مدرخ زم حيلتات كم عبي عوت جيروم اندا قلص ويركبو برقص عبي بوليتيكاوي بفلايد ما عب دبلوماسو مدرخ بركز زبالكي سارتات نزقات موزلو حايلي كم زعينت نئشتن زينا ازيوك حقوسو كم زخله نصور يوم ناي تقرأي بحتاو حتاو بزحزوان عبي كبيت محبرة قطباو كالولا ودي اوزر كاب حزبي نابي مربتو عبي مملاسك عند اجندا تغيرو يسرح كم زلو زفلت انتخون مرحتة تقرأيانا امريكا كيئاتو فيزا تخل كيلوم زبل حدش سيناغن انت عينت لوتا كم زخله نبوزحات اي تردن بفلاي مختل بريزيدنت تقرأي زخونا اي تأماني الاسفام بحتاو اجندا تقرأي زخونا بزي فيزا انا بعدهم كأتو زقبوهم تمزابلتي كيئاتو مقل كالم كخون اندا تقبو زتوسونو سباتنا بأمريكا فيزا كيئاتو تخل كيلوم زبل زينا كنديناي سعنتو زفترو زبل حتو بملعن ترز بلا ملاشنا بواشنطن ليكوي كاب واشنطن بتوساخي نسراويت ميديا بلصقنا زخونو حيلتاتون از ጉዳይ እዚ بملكع ملاش ولا بتمساسالي جوار محمد نزو سانزي بترت قايم ولم بفلاي دما نتي زلو وطጥ نتي زلو وطري زهد ويخعز سكن يخونن كبل يقوم كابز بتوسخون اب مدر زلو ابايتا زلو حقي فصيمو زي يقلص وسانه كبلون يوقس بفلاي سرعه بلصقنا نتي اب 2015 ورح تقمتي علت 23 امونغو فيدرال منغستن مريح ودب حزبا ويان حرنه تግራይ ዝተፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቀንዲ አንቃፋይ ዝኾነ ሓይሊ መን ከም ዝኾነ ብንጹር ዘያር ይውሳነ ከብልውን ክነቅፍ ተራይሎም بفلاي دما منغست أمريكا عبت متقبر سممعنت بريتوريا عنقف من مخانو عبت مصري زلو ودخم من قسقاس كم زلو خوينو عبت زحلفو وصانه ميزاناونت كغلوون ترايلو بفلاي نقلتهم حيلتات بات زحلفو وصانه كقصعب كند مفتان فليخانه متقعس قمتتات نتي عبت مدر زلو ودري زقاد دنبرز زسكن كم زي خونه دما جوار محمد كتقس ترايلو كابز بتوسخي امباسادر امريكا اب اثيوبيا زخونه ايرفين ماسينغا اب غداي تግራይ زختلو زلو بوليسي سغاز
ዝፈጠር ከይኮነ ይተርፍን ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ በተደጋጋሚ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝኽተሉ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ዝኸደ ዘሎ ርሕቀት ኣብ ምውቃስ ወይ ከዓ ኣብ ምንቃፍ ዘርእዮ ዘሎ ድኹም ምንቅስቃስ እንትርአ ኤርቪን ማሲንጋ ብስርዓት ብልጽግና ብጥቅማ ጥቅሚ ዝተወሓጠ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይግለጽ በዚ መንጽር ድማ እቲ ሕዚ ዝተመሓላለፈ ናይ ማዕቀብ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጥሮ ጽልዋ ዋላኳ ተዘይሃሎ ኣብ ቀጻሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ጻዕቂ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ውሳነታት ክሕልፍ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ ብወገን ትግራይ ሰፊሕ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ከም ዝጠልብ እናተገለጸ ይርከብ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ውጽኢታዊ ዝተባሃለ ዲፕሎማሲያዊ ከስቢ ብወገን ትግራይ ክመጽእ ዝተጋደሉ ጀጋኑ ተጋሩ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ስርሖም ኣብ ዝጥለበሉ ምዕራፍ ዝበጽሕና ንመስል ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ወሳኒ ምዃኑ ግልጽ እንዳኾነ ይርከብ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት እውን መንግስቲ ትግራይ ኾነ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ሚድያታት እውን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሓባር ቃልሲ ከም ዘድሊ ተገሊጹሉ ካብዚ በተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንኸብዶም ክብሉ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፎም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምዝራግ ዝለዓለ እጃም ዝነበሮም ሓይልታት ኣብ ዲያስፖራ ሓድነት ኣብ ምዝራግ ሰፊሕ ስራሕ ከም ሰርሑ ይንገረሎም እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝረአ ዘሎ ሓድነት ናይ ምዝራግ ምንቅስቃስ ድማ ብሕዝኡ ተሓሲቡሉ ናይ ምእርናብ ትግባራት ክስራሕ ከም ዝግባውን እንዳተጠቆመ ይርከብ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሱ ካብ ዝገብሮም ዘሎ ሰፊሕ ምንቅስቃሳት ብመድረኽ ዲፕሎማሲ እውን ዕውት ዝኾነ ተግባራት ክፍጽም ከም ዝግባ ይግለጽ ብፍላይ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መንበረ ስልጣን ትግራይ ካብ ዝተቆጻጸረሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ሰፊሕቲ ስራሕት እንዳሰርሐ ይርከብ ዝተፈላለዩ ደብዳቤታት ናብ ዝመልከቶም ኣካላት ብምጽሓፍ ህሉ ኩነታት ትግራይ ዓለም ክትፈልጦ ማሕበረሰብ ዓለም ትኹረት ክገብረሉ ጻዕርታት እንዳገበሩ ይርከቡ እቶም ፕሬዚደንት ሕዚ እውን ከምዚኦም ዓይነት ጻዕርታት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግባ ዝተሓበረ እንትኸውን ንጻዕርታት መሪሕነት ትግራይ ዝድግፉ ጻዕርታት እውን ብኣንፈት ዲያስፖራ ከም ዝጥለብ ይጥቀስ ስለዚ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ዝነበሮ ቦታ ክምለስን መኸተውን ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ዲያስፖራ ክቕጽል ከም ዝግባ እንዳተጠቐሰ ይርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሕታዊ ሕቶ መንግስቲ ትግራይ ኾነ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ መረጋጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስን ዳግመ ህንጸት ትግራይ ምስላጥ ጥራሕ ምዃኑ ንጹር ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣኽረርቲ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ ምቕልባስ ኩሉ ትግራዋይ ክጋደል ከም ዝግባ ምክሪ ሓሳብ ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ بمقصال نابدي سابا بركز زبل منسي تግራይ ኩናት ፈሪሑ ብዝብል ምክንያት እንዳጋዓዘ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ኣዲስ አበባ ዝተመም ዘሎ መንእሰይ ናብ ኢድ ጸላይ ኣቱ ከም ዘሎ ጠቂሙ መንባሩ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ እዚ እውን ብጭቡጥ እንርእየሉ ዘለና ግዜ ኮይኑ ይርከብ ብርከዝ ዝበሉ መንእሰይ መዓልታዊ ይእሰሩሎ ከም እሳር ብተወሳኺ እውን ብሰንኪ መንነቶም ዝግፍዕሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ሰሪሖም ክነብሩ ዘይኽእሉ ባይታ ተፈጢሩ ትግርኛ ብዝተናገሩ ወይ ከዓ ብዝተዛረቡ ቁጥሪ ኣዝዮም ዝግፍዕሉ ባይታታት ኣብ ማእኸል ኣዲስ አበባ ከም ዝተፈጠረ እዩ ንምፍላጥ ዝተኻእለ ዝወፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም እቶም ብኣማኢት ዝቁጸሩ ብርክዝ ዝበሉ ተጋሩ ካብ ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መቐለ ናብ ኣዲስ አበባ ብበዝሒ ከም ዝወፁ ይፍለጥ እዩ እዞም ወገናት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ስርሖም ገዲፎም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓዳሮም ገዲፎም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ህይወቶም ሙሉ ንሙሉ ገዲፎም ናብ ኣዲስ አበባ ከም ዘምርሑ ይፍለጥ እዩ ስርዓት ብልጽግና ዝሓለፉ 8 ዓመታት ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣዲስ አበባ ከቢድ ዝተባሃለ ቁጠባዊ ቅልውላው ክፈጥር ዝኽኣለ ፖሊሲታት ተኸቲሉ ናይ ሃፍታም ከተማ እምበር ተራሰብ ክነብረላ ዘይኽእል ከተማ እንዳገበራ ምምፁ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ካብ ኩናትና መልጥ ኣለና ብምባል ናብ ኣዲስ አበባ ብበዝሒ ዝኸዱ ዘለዎም መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ክወድቁ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብኣማኢት ኣሽሓት ካብ ስድሮም ተቐቢሎም ዘለዎም ሃፍቲ ሸይጦም ናብ ኣዲስ አበባ ዝወፈሩ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ዘለዎም ገንዘብ ተወዲኡ ኣብ ከቢድ ፀገም ክወድቁ ክኢሎም ኣለዉ ተወሳኺ ኣታዊ ተረኸብና ኢሎም ድማ ናብ ስራሕ ክወፍሩ ኣብ ዝፍትኑሉ እዋን ብኣካላት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቱ ንኣካላት ፀጥታ እውን ዝተወሰነ ገንዘብ ብምሃብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፁ ይፍትኑ ኣብ ስራሕ እንተኸዱ እውን ተጋሩ ብምዃኖም ክቆፅሮም ዝኽእል ኣካል ክርከብ ኣይከኣለን ብሓፈሻ ኣዲስ አበባ ሰላም ኣሎ ክብሉ
ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሑ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከቢድ ዝተባሃለ መከራ እንድሕለፉ ይርከቡ። ሕዚ እውን መንነትካ ዝኽበር ክብርካ ዝኽበር ኣብ ዓድኻ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ግዘ እንከይኸደ እንከይረፈደ መንእሰይ ትግራይ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ተሰሊፉ ክምክት ከም ዝግባእ ብዙሓት ምክሪ ሓሳቦም እንዳገለጹ ይርከቡ። ምምካት ክበሃል ተሎ ብኩናት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ፣ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ፣ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱን ተስጥም ውፅኢት ዝመጽእ ለውጥታት ክመጽእ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኣሰላለፋ ኣብ ግምት እንተኣቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልእ ደማዊ ኩናት ናይ ምውላዕ ዕድሉ ጸቢብ ከም ዝኾነ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ክጠቕሱ ንርኢ ኣለና። እዚ ዝኸውን ግን ናይ ምድርዳር ዓቕምኻ ክትዕቢ ተለኻ ግን ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማትካ ክትፈትሕ ትኽእል ኢኻ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሽርሽር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝብተን ምንቅስቓሳት እንተኣቲና ግን ትግራይ ክትረኽቦ እትኽእል ናይ ምድርዳር ዓቕሚ እንዳሸርሸርና ዓቕሚ ትግራይ እንዳበተና ዘለዓለም ተንበርኪክና ክንነብር ካብ ዓድና ወፂና ክንነብር ከለና ድማ እንዳተገፍዓና ከምታ ኣዲስ ኣበባ ንሪኦ ዘለና ዝኸፍአ ናብራ ንክንነብር ንግደድ ኢና። ስለዚ ሕዚ እውን ኣይረፈደን መልእኽትና እዩ። ኢትዮጵያ ንክትቀጽል ትግራይ መስዋዕቲ ትኽፈል ዝብል ፖሊሲታት ኣብ ሓደ ሓያላን ሃገራት ይረአ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ። ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ናይ ከባቢ ቅልውላው ዘይኮንተስ ናይ ዓለም ለኻ ሓያላን ሃገራት ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ዝካየደላ ኣገዳሲ መድረኽ ኮይኑ ይርከብ። ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፍሉይ ቆላሕታ ኣብ ግምት ምእታይ ቀሊል እዩ። ብዲፕሎማሲያዊ ፀቕጢ ማዕቐብን ክልከላ ቪዛን ሓዊሱ ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት ካብ ርሑቕ ፖለቲካዊ ውፅኢታት ክቕይሩ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ሱዳን፣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንዳፈጸሙ ይርከቡ። እንተኾነ ግን ታሪክ ደጋጊሙ ከም ዘርእየና ዝተዳኸመ ህዝቢ ብሓይሊ ንምግዛእ ዝግበር ፈተነ ዘላቒ ርግኣት ፈጺሙ ኣይፈጥርን። ኣብ ክንዱ ድማ ፖለቲካዊ ግጭት ናብ ናይ ህልውና ቃልሲ ዝቕየረሉ ኩነታት ዝፈጥር እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአዩ ዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታት ከም ዘመላኽትዎም ኢትዮጵያ ክትቀጽል ተኾይና ትግራይ መስዋዕቲ ትኽፈል ዝብል ኣጀንዳታት እንዳተረኣዩ ይርከቡ። እዚ ስትራቴጂ እዚ ክሳብ ሕዚ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝግለጽ እንትኸውን ምክንያቱ ብዙሓት ዘይተፈትሑ ሓቅታት ስለ ዘለዉ እዮም። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ክፋላት መሬት ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ተታሒዞም እዮም ዘለዉ። እዚ ድማ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ዜጋታት ብውሕስ መንገዲ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ዘይከኣሉሉ ኩነታት ተፈጢሩሎም። ሰፊሕ ስደት ናይ ጅምላዊ ግፍዕታት ክስተታት ዘርኢ መጽናዕቲ እኳ እንተሃለወ ዓለም ለኻዊ ተሓታትነት እስካብ ሕዚ ክመጽእ ኣይከኣለን። ኣገደስቲ ዓንቀጻት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ገና ሕዚ እውን ኣይተፈጸሙን። እንተኾነ ግን ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጢ ብዘይ ሚዛን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥራሕ ትኩረት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር። ነዚ ዘርእዩ ድማ ብዙሓት ተጋሩት ዝቕበልዎም መልእኽትታት ንጹራት እዮም። ትግራይ ስለዚ ተዳኸመት እቲ ጥርዓናታ ብሰንኪ ርግኣት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ክድፋእ ይግበርሎ ዝብል ስሞታ ይስምዑ ኣለዉ። ከም ዝበሎ ኣካይዳ ግን ናብ ዘላቒ ሰላም ዘመርሕ መንገዲ ኣይኮነን። ኣብ ዘይተፈትሐ ፍትሒ ዝተሃነፀ ርግኣት ብባህሪኡ ድኹም እዩ። ፖለቲካዊ ምግላል ምትሓዝ መሬትን ዘይፍትሑ ጥርዓናት ብግዜ ኣይጠፉን እዮም። የግዳስ እንዳተኣከቡ እዮም ዝኸዱ። ታሪክ ሓደ ዘይቕየር ትምህርቲ ይህበና። ናይ ሓደ ህዝቢ ዋጋ ህልውና ካልእ ሃገር ክስከሞ እንተተሓቲቱ ዘላቒ ሰላም ብፍጹም ክርከብ ዘይሕሰብ እዩ። ዘላቒ ርግኣት ካብ ምጭፍላቕ ሕጋዊ ጠለባት ዘይኮነ ስካብ ፍትሒ ተሓታትነትን ማዕርነትን መሰል ናይ ምንባር ክረጋገፁ ከለዉ ጥራሕ እዩ ክምለስ ዝኽእል። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝተረጋገ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተደልዩ ኣብ ፍትሕን ሕጋውነትን ዝተመስረተ ሰላም ከቅድም ከም ዘለዎ እምበር ብዘይ ሚዛን ብስቕታ ዝውሰኑ ውሳነታት ነቲ ትፅቢት ዝገብሩሉ ርግኣት ዘይኮነ ኩናት እዩ ዝወለድ። ስለዚ ሕዚ እውን ሚዛናውነት ብወገን ምዕራባውያን ኣሜሪካውያን ብሓፈሻ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ይጥለብ።